Ayan na, sabi niya okay lang daw. I-vlog ko. Yan, 10 minutes challenge. Bulalo, guys. Bulalo. Apo, please. May charge. Last 10 kami. It's okay. Last 10 kami dito, madam. Yes, please. It's okay. Thank you, madam. 10 minutes. 10 minutes. 360 siya. It's okay. Ilang minutes? Ilang minutes? Ah, hindi ko alam. Ah, dyan na time check eh. Naka-timer ako. Tapos na ba? Tapos na ba? Tapos na. Ang tanong, tapos na ba? Hi guys. Today's speak. Hi guys! Ayan no. Challenge accepted. 10 minutes. Bulalos, ano yun? Batangas. Bulalo Batangas. Ay! Po? Dinagdagan na namin yan, ma'am. Dagdagan mo na ng sabaw. Yeah. Ay, thank you so much. Oh my God! Pampawi ng lasing. Babalik ka sa amin, ha? Pili ka sa amin, ma'am. Ako. Pag di mo kami binalikan, aray ko. Aray ko po. Sarap yan. Hi, guys. Pasado sa challenge, guys. Pasado. Wala pang 10 minutes. Ganda ng camera. Ganda yan, pero Sabi mas mo maganda lang si yun. ma'am. Di ba, ma'am? Mas maganda ka dyan. Thank you. Oh my God! Wala pang 10 minutes.